इंटिमेशन दिल्ल्यार सांगलें आसा. न्ही म्हाका मिडिया कडल्यान सस्पेंड केल्लें म्हणून कळिल्लें, पूण सस्पेंड ऑर्डर लास्ट पर्यंत म्हाका मेवना. तशें आतां मिडिया कडल्यान एक्सपेल केलो म्हणून कळ्ळां म्हाका. आतां म्हाका अजून काय लेटर म्हज्या हातान पडूना. बट कितें रिजन कितें बीन सांगला? आता तुमकां सांगला आसतलें न्ही, कित्याक ताणी इंटरव्यू बायटात ताजें सांगलां न्ही, रिजन ताणी दिलां आसतलें न्ही कितें केलां तें हांवें. हांव सदांच तुमकां ग्राउंडार दिसतलें. काँग्रेस पार्टीच्या 4.5 वर्सां जाले प्रोटेस्ट म्हण कसले इश्यू घेवपाक सदांच ग्राउंडार आसतलें. आतां बीजेपीच्या अगेन्स्ट हांव उलयतां किंवा मिनिस्टरांच्या अगेन्स्ट उलयतां म्हणून म्हाका एक्सपेल केला जाल्यार म्हाकाय खबर ना. पण जेन्ना फाटल्या फावट तुमी जेन्ना सस्पेंड केलें तुमी विचारपाक गेल्ले पळय न्ही, तेन्ना तुमकां त्या पार्टीचो लिडर मेळून सांगलें, तुमकां एक्सप्लेन केलें बाबा कितें तुमचे उलयलें बी परत मागीर म्हाका एक लेटर आयिल्लें की हांव मिडिया कडेन उलयतां, मिडिया कडेन उलयलें म्हणून म्हाका डिसिप्लिनरी कमिटीन आपयलें. तातूंत कोण आशिल्ले एवर्सन वालीस आनी MK शेख. आनी म्हाका सांगलें, हांवें म्हजें एक्सप्लेनेशन दिलें की हांव निंबाळकराक, ठाकरेक, म्हाका गिरीश चोडणकराक हाडलो आनी अमित पाटकराक काडलो अचानक. हाजें केन्नाच रिजन तांणी दिवं ना किंवा जनरल सेक्रेटरी म्हणून कॉन्फिडन्सान घेवं ना. जेन्ना ती फोन घेना तेन्ना हांवें मिडियाच्या थ्रू तांकां विचारलें. हांवें म्हजें एक्सप्लेनेशन दिलें. आतां इतलें विचारप हे पार्टेंतल्यान काडून उडोवपा सारखे गुन्हे आसा अशें म्हाका खबर ना आतां. अमितूय रिएक्ट जालें, अमित म्हणलें की डिसिजन घेवप रॉंग म्हणून अशें काडून उडोवप, की आपल्याचेरूय पयलीं एलिगेशन लोकांनी केल्ली पूण आपल्या म्हणून पार्टींतल्यान काडून उडोवना म्हणून हे करप पार्टी. आणि हांव जेन्ना जनरल सेक्रेटरी आशिल्लें तेन्ना हांवें आयकलें वरद मार्दोळकर, जना भंडारी, विकास प्रभुदेसाय हांणी MK शेख आमचो एक सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट जाणटो मनीस ताच्या गोलाक सुद्दां धरिले आनी ते लेटर हेड आसा ती पार्टीची लेटर हेड पिनून उडयली. तरी तांकां आपूण तांचे कडेन एपोलॉजी लेटर घेवन पाटकारान कितें सांगलें पळय, रागाच्या भरान कोणी करतात, पार्टीचेच मनीस ते, समजावन तांकां तांचे कडेन एपोलॉजी लेटर घेवन पॅक घेतिले. तुमकां एपोलॉजी मागपाक लायल्ली? कांयच मागपाक लागूना. हांवें तांच्या म्हजे जेन्ना डिसिप्लिनरी कमिटी लेटरान पळय तांणी म्हाका एक्सप्लेनेशन मागपाक आपयलें, हांवें सांगिल्लें म्हाका निंबाळकर, ठाकरे आनी गिरीश चोडणकरा कडेन उलोवपाक जाय. ते सुद्दां उलोवपाक दिवना तांणी. जेन्ना डिसिप्लिनरी कमिटी कडेन हांवें जें बरोवन दिल्लें त्या कोतान तांणी म्हाका आपोवपाक जाय आशिल्लें न्ही. युरी आलेमांव लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सुद्दां चुकून सुद्दां म्हाका फोन करुना किंवा आपोवना. म्हणजे तांकां पार्टेक हांव नाकाच आशिल्लें आसतलें न्ही. आणि एक असें म्हणल्यार की तुम्ही म्हणटा तुमकां इंटिमेशन गावना, पूण समज तुमकां ते लेटर दिता एक्सपेल केलें म्हणून तुमी ते एक्सेप्ट करतले काय तुमी चॅलेंज बी करतले? न्ही चॅलेंज करतले न्ही. कित्याक 4.5 वर्सां काम केलां हांवें. जेन्ना गिरीश चोडणकर रिजायन जावन गेल्लो आनी आज जे काँग्रेस पार्टीन सगळे दिश्टी पडटात पळय, हे 4.5 वर्सां नाशिल्लें. हांव 4.5 वर्सां हे पार्टेक दिलां. हांव लास्ट पर्यंत म्हाका खरगे सर किंवा गोंयान सुद्दां खंय मेळत हांव वचून एक्सप्लेनेशन विचारतलें, सेंट्रलाक विचारतलें. हांवें म्हजे 4.5 वर्सां दिल्या. हांव तांच्या पेमेंटाचेर नाशिल्लें, पूण म्हाका गोंयकारां खातीर एक ऑपोजिशन जाय म्हणून हांव लढलां न्ही. मग म्हाका तुमी काडटा जाल्यार म्हाका कित्याक काडलें हें विचारपाचो रायट आसात न्ही. तुम्ही चॅलेंज करतले म्हणजे लिगल टर्म्सान चॅलेंज करतली ऑर कितें? दोनूय टर्म्सान करतली. जेन्ना म्हाका पळय लिडर्स मेळटले, सेंट्रल लिडरशीप, हांव वचून विचारतलें. मागीर तांणी म्हाका आडाव न आडाव हांव विचारतलें न्ही. अरे 4.5 वर्सां हांव काम केलां पार्टी खातीर. हांवें एंटी पार्टी कसलीच एक्टिविटी करूना जाल्यार दाखयात न्ही. आज जे एंटी पार्टी एक्टिविटीज म्हणटा, हांव खंयच्याच आमदारागेर किंवा मिनिस्टराच्या कॉन्टॅक्टान किंवा खंय आसा कितें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या काय म्हणून दाखयात न्ही. म्हाका दिसता की विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे हांच्या मतदारसंघान हांच्या अगेन्स्ट इश्यू घेता म्हणून आज पार्टीन म्हजेर एक्शन घेतल्या. लिगल म्हणलं पण लिगल कशें तुमी चॅलेंज करतले? कोर्टान वयतली? लिगल कोर्टांनी हांव लिगल नोटीस धाडटलेच न्ही. अरे आज तांणी म्हाका सस्पेंड केला, एक्सपेल केला, म्हजें नांव बदनाम जालें ना. 4.5 वर्सां काम करून एंटी पार्टी एक्टिविटीज काल ताणें म्हणटा आसतना मिडियाचेर म्हणलां हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या म्हणून हांव तो व्हिडिओ दवरला. एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या म्हणून म्हाका काडला म्हणून. हांचे षडयंत्र म्हाका काडपाचेच जर आशिल्लें जाल्यार तुमी आनी कितें रिजन दिया आशिल्ली. कितें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या ते दाखोवपा नाका. हांव लिगल नोटीसूय धाडटलें. हांव आतां मागतलें जे तांणी पळय सांगलां की जी पळय कोण डिसिप्लिनरी कमिटीच्या रिपोर्टाचेर म्हाका एक्सपेल केलो म्हणून हांव तो रिपोर्ट मागतलें आनी तातूंत अशें कितें हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्यो म्हणून म्हाका एक्सपेल केला हे गोंयकारां मुखार हाडटलें हांव. कित्याक काय म्हणल्यार आज बदनाम म्हाका केलां. कारण नासतना काँग्रेस पार्टीन हांव इतले इश्यू घेवन हांव काल लोधाच्या अगेन्स्ट जंतर मंतराचेर सुद्दां लोकां बरोबर वचून आयला तांकां सपोर्टाक. आनी काल आयताराक दिव्या राणेच्या अगेन्स्ट तिणें पळय जो म्हणिल्लो तो धबधबो आसा तो क्लीन नीट आसा तो हांवें एक्सपोज केलो की तो तसो ना. 150 रुपये घेता ते पार्किंग समस्याचं सगळें उलयलें. आनी तिणें मिडियाचेर म्हणलें की तुमकां एक बरें सरप्रायज मेळपाचें आसा. आमी थोडे मे बी हें सरप्रायज आसतलें न्ही तांचें.
सो आता 6 वर्स तुमकां एक्सपायर केला आणि आता रोखडेच इलेक्शन आहा सो इलेक्शनाक तुम्ही सपोर्ट कोणाचो तुमकां मी बी पळय 4.5 वर्सां अमित पाटकराकडे काम करून घेतलो. लास्ट मुवमेंटात 6 महिने म्हणसर ताका काढलो. मनीषा उसगांवकर वाळपय मतदारसंघात विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट 4.5 वर्सां लढले. मे बी तिकेट दिवचे पडटा म्हणून म्हाका एक्सपेल केला आसतलें आता. म्हणजे आनी तिकेटीचो प्रश्नूच ना न्ही. विश्वजीत राणे सांगता ताकाच दिवपाचें ठरयलें आसतलें तांणी.